everyone, I am Shushmita ma'am from Kolkata. Today our topic is the Bengali project Durga Puja Utsav. Do you know in the lower vernacular and the higher vernacular both when you are getting the project to do the Durga Puja is a topic, that time you have to maintain this. And this is a perfect project. Here we are writing some lines about the Durga Puja. দুর্গা পূজা হিন্দু ধর্মের তথা বাঙালিদের একটি অন্যতম বিশেষ উৎসব। এই উৎসব শরৎকালে হয়। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত এই উৎসব পালিত হয়। সারা বছর দীর্ঘ অপেক্ষার পর মায়ের আগমন আবার বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সামিল হন। আমরা বিশ্বাস করি যে মা দুর্গা মহিষাসুরের সঙ্গে 10 দিন লড়াই করেছিলেন। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा हिंदू और बंगाली लोगों का मेन फेस्टिवल है जो कि ऑटम सीजन में होता है और आश्विन मंथ का शुक्ल पक्ष का प्रतिभात से लेके दशमी तक ये पूजा होता है। बहुत सारे वेटिंग के बाद हम लोग ये माँ का दर्शन पाते हैं और हम लोग उनका कृपा लेते हैं। तो हियर इज़ अ बंगाली प्रोजेक्ट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।